तो सुने मेरे भाइयों, हमने तुमको बख्शा और कयामत तक जो तुम्हारे मजहब पर होगा यानी तुम्हारी तकलीद करेगा उसको भी बख्श दिया। ए हनफियों तुम्हें मुबारक हो, क्या बात है? हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आए हाय, आपकी सीरत इतनी शानदार है और इतनी, जिसको आप कहें कि उसकी जहते हैं कि अकल हैरान हो जाती है। आपने अपनी जिंदगी में 55 बार हज किया। जब आखिरी बार हज की सआदत हासिल की तो खुदाम काबा शरीफ ने आपकी ख्वाहिश पर बाबुल काबा खोल दिया। आप बड़ी इज्जो नियाज के साथ, आजी इनकिसारी के साथ बैतुल्लाह के दोनों सुतूनों के दरमियान खड़े हुए, नवाफिल पढ़ना शुरू किए। आपने 2 रकात के अंदर पूरा कुरान खत्म कर लिया। काबे के अंदर खड़े होकर 2 रकातों में पूरा कुरान पाक खत्म किया। फिर देर तक रो रो कर मुनाजात करते रहे। आप दुआ में थे कि बैतुल्लाह के एक गोशे से, एक कोने से आवाज आई, तुमने अच्छी तरह हमारी पहचान हासिल की और खुलूस के साथ खिदमत की। हमने तुमको बख्शा और कयामत तक जो तुम्हारे मजहब पर होगा यानी तुम्हारी तकलीद करेगा उसको भी बख्श दिया। हमने तुमको बख्शा और कयामत तक जो तुम्हारे मजहब पर होगा यानी तुम्हारी तकलीद करेगा उसको भी बख्श दिया। ए हनफियों तुम्हें मुबारक हो, क्या बात है? सदके जरूर हम पर भी करम फरमाएगा। ए मेरे बीच इस्लामी भाइयों, कितने खुशनसीब हैं जो हनफी हैं, जिनके हाथों में इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दामन करम आया है। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर नबी पाक अलैहिस्सलाम का कैसा लुत्फ व करम था कि मदीना मुनव्वरा में जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में इमाम आजम हाजिर हुए और यूं सलाम अर्ज किया, अस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन, तो रोज़ा अनवर से जवाब की आवाज आई, व अलैकस्सलाम या इमामल मुस्लिमीन। सुभान अल्लाह, काबे से भी निदा आ रही है, वहां से भी बिशारत मिल रही है और रोज़ा अनवर से भी सलाम का जवाब आ रहा है। सुभान अल्लाह। एक रात जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की ख्वाब में जियारत हुई, मीठे मीठे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू हनीफा, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपको मेरी सुन्नत जिंदा करने के लिए पैदा फरमाया है। आप गोशा नशीनी का हरगिज इरादा ना करें, यानी आपको मना फरमाया गया। आपने भी इख्तियार नहीं की थी गोशा नशीनी, नियत की थी, मगर नबी पाक ख्वाब में आकर फरमा रहे हैं कि आपको अल्लाह ताला ने मेरी सुन्नत को जिंदा करने के लिए पैदा फरमाया है। गोया इमाम आजम को चुना गया। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हनफी तो हम हैं, मगर ये कैसे लोग थे कि पूरा दिन तदरीस और इल्म में मसरूफ और रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ। अल्लाह गनी। मीठे इस्लामी भाइयों, इमाम आजम के बारे में आता है कि आपने मुसलसल 30 साल रोजे रखे, 30 साल तक एक रकात में कुरान पाक खत्म करते रहे, 40 बल्कि 45 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। जिस मकाम पर आपकी वफात हुई, जरा गौर कीजिएगा, जिस मकाम पर इमाम आजम का इंतकाल हुआ उस मकाम पर आपने 7000 बार कुरान पाक खत्म किया। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मुबारक के सामने इमाम आजम पर किसी ने एतराज किया तो आपने फरमाया, क्या तुम ऐसे शख्स पर एतराज करते हो जिसने 45 साल तक 5 नमाजें एक ही वजू से अदा की और वो एक रकात में पूरा कुरान करीम खत्म कर लेते थे, और मेरे पास जो फिक्र है वो मैंने इन्हीं से सीखा है। Wake up to reality. हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुम ने एक बयान किया, उसमें बताया कि इमाम अबू हनीफा की करामत थी कि वुजू के पानी से उनको गुनाह धुलते हुए नजर आते थे। उस पर वो मशहूर जमाना फितना ने बाकायदा कहके लगा के हंसाए। वो इतने बड़े आलिम जिनकी हरमैन के आइम्मा उनका एहतराम करते हैं, उनके इस्तकबाल में खड़े हो जाते हैं। अभी कुछ वक्त पहले उन्हें दर्स दिया हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने, जिसमें मस्जिद नबी के इमाम भी उस दर्स में शरीक और मस्जिद हराम के इमाम भी और अरब के बड़े बड़े उलमा। 5 साल हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मक्का और जद्दा की जो कमेटी है ना, जिसमें कई ममालिक के उलमा हैं, उनके सरबरा थे, और सऊदिया के जो मक्का के रईस थे वो हजरत मुफ्ती तकी साहब के नायब थे। अरब किसी को अपना अमीर इतने आराम से तस्लीम नहीं करते। अरब में असबियत बहुत है, लिसानियत बहुत है। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपने तकवा और इल्म का लोहा मनवाया है, माना है उन्होंने कि भाई ये इस मामले में अमीर है। उसका एक इंजीनियर मजाक उड़ा रहा है इतने बड़े आलिम का और हंस रहा है तकब्बुराना हंसी के साथ। तुम्हारी औकात क्या, तुम उनके तखने के बराबर नहीं हो। और नीचे मैंने लोगों के कमेंट्स देखे, सब उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि लगे रहो, इन मौलवियों को लगाम दे के रखो। तो भाई आप जाहिल हो, ये करामतन मुमकिन है कि किसी को गुनाह धुलते हुए नजर आ जाए, करामत है। करामत की निस्बत किसकी तरफ होती है? अल्लाह की तरफ। तो बहुत सारे उलमा से ऐसी करामतें मनकूल हैं। तभी मैं कहता हूं सामने एक दफा बिठा दो, एक दफा बिठा दो। मैं इमाम बुखारी की करामतें निकाल के दिखाऊंगा। फजाइल अमाल के जिन वाकयात पर तुम हंसते हो ना, लोगों का मजाक उड़ाते हो फजाइल अमाल का,
میں بتاؤں گا انشاءاللہ فضائل اعمال کی یہ کرامتیں کن کتابوں میں ہیں. صحیح ہے نا؟ ان کتابوں کے مؤلفین کا مذاق اڑاؤ تم. ان میں بہت سے محدثین ہیں. تم نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تو تمہیں بخاری مسلم سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. تمہیں پتہ ہی نہیں کم بہت، تمہیں کرامت کا مطلب ہی نہیں پتا کرامت کیا ہوتی ہے. کرامتوں کا وجود تو قرآن سے بھی ثابت. دیکھو یہودی اسی وجہ سے حضرت مریم کو زانی کہتے ہیں کہ بغیر شوہر کے اولاد نہیں ہو سکتی. وہ بھی اسی طرح ٹھٹا کر کے ہنسا کرتے تھے، یہ کیسے ممکن ہے بھائی بغیر شوہر کے عورت کے اولاد ہوگا؟ نہیں نہیں یہ زانی ہے معاذ اللہ. اللہ نے دلائل معجزے قائم کر دیے. یہودی آج تک حضرت مریم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بولو بھائی. جبکہ اللہ کہہ رہے کہ اللہ اپنی قدرت سے جب آدم کو باپ اور ماں کے بغیر پیدا کر سکتا ہے تو عورت کو شوہر کے بغیر بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ لیکن اللہ کے ذمے ہے کہ اس کو ثابت کرے. اللہ نے ثابت کیا. حالانکہ حضرت مریم پیغمبر بولو بھائی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور کہا جائے گا کہ ایک کرامت وہ ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا، اس کا انکار کفر ہے. اور ایک کرامت وہ ہے جو قرآن کے نزول کے بعد گزری، تو قرآن اس کا ذکر کیسے کرے گا بھائی؟ تو وہ اگر باوثوق ذرائع سے پہنچی ہے تو ماننا پڑے گا، باوثوق ذرائع سے نہیں پہنچی تو انکار کر. تو آپ اس پہ تو بحث کریں کہ یہ واقعہ جس نے بیان کیا وہ سچا تھا یا جھوٹا، اس پر کوئی بحث نہیں ہوتی. یہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. ابن حجر کا یہ شخص کبھی مذاق نہیں اڑائے گا، کیونکہ علامہ ابن حجر شافعی کا مذاق اڑایا تو آپ کو علم حدیث سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا. جتنے بڑے بڑے آج کل محدثین پیدا ہو رہے ہیں نا جو حدیث کو صحیح اور ضعیف کہتے ہیں، یہ سارے علم حدیث میں حافظ ابن حجر کے محتاج ہیں. علامہ البانی کی جتنی تحقیقات ہیں ساری حافظ ابن حجر سے لی ہوئی ہیں. انہوں نے بہت کچھ ابن حجر کی تقلید میں کیا ہے. انہوں نے، وہ شافعی بھی تھے، ساری دنیا کو پتہ ہے شافعی مسلک کو فالو کرتے تھے. وہ انہوں نے بھی ایسی کرامتیں ذکر کی ہیں. ان کا کبھی مذاق، جہاں کسی عالم دیوبند کا یا بریلوی عالم کا نام آ جائے گا ان کو مذاق اڑانے کا موقع. تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ دکانیں چلا رہے ہیں، آپ لوگوں کو صحیح گائیڈ نہیں کر رہے. آپ نے اکثر بزرگوں کے بارے میں سنا ہے کہ جی روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے. کوئی آگے جاتا ہے وہ کہتا ہے جی رات کو کھڑے ہوتے تھے ایک ٹانگ پہ ایک قرآن پڑھتے تھے، دوسری ٹانگ پہ کھڑے ہو کے دوسرا قرآن. جس نے تھوڑی لمبی چھوڑنی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی 3 قرآن روز کے. کھونٹی گاڑی ہوئی تھی دیوار میں، کچھ بھی سمجھ لیں ہک لگایا ہوا، اس کو پکڑ لیتا اور ایک ٹانگ اٹھا لیتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے قرآن پڑھنا شروع کرتا اور اٹھائی ہوئی ٹانگ زمین پر اس وقت رکھتا تھا جب پورا قرآن ختم کر لیتا تھا. اس نے کہ حضور آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ آپ نے فرمایا میرے مجاہدوں کی ابتدا یہ تھی کہ ابتدا میں میں ہر رات ایک پاؤں پہ کھڑا ہو کر ایک قرآن کریم تلاوت کیا کرتا تھا. 8 قرآن والا ورژن بھی ہے. سر فضائل اعمال اٹھائیں، یہ میں یعنی کوئی زبانی کلامی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ وہ ٹیکسٹ بک ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے قرآن کے بعد سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب ہے فضائل اعمال. تو یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے میرے بھائی کہ ایک بزرگ تھے روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے. ایک اور بزرگ کا لکھا ساتھ کہ وہ 3 قرآن روزانہ پڑھتے تھے. پھر آگے کے کہتے ہیں 8 قرآن بھی روزانہ پڑھتے تھے. اور پھر لکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رمضان شریف میں 61 قرآن پڑھتے تھے. 61 کی گنتی وہ کہتے ہیں ایک قرآن دن میں ایک رات میں. کتنے ہو گئے؟ 60. اور ایک تراویح بھی. ہاں جی ایک 8 تھا، پھر تاک کرنا تھا نا انہوں نے. تو بارہ لوگ کہتے ہیں 61 قرآن امام حنیفہ رحمہ اللہ. یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے. یہ بابوں کا تعارف ہے قرآن کے حوالے سے اور ایک کتابوں کا تعارف ہے. سر جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن کمپلیٹ کیا، مکمل کیا، اس نے قرآن کے فہم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. یہ ان کو کہہ رہے ہیں جن کو عربی آتی تھی، تو انہوں نے عربی آندھی بھی کوئی نہیں. جن کو عربی آتی ہے ان کو کہا جا رہا ہے 3 دن سے کم میں قرآن مکمل کیا تو فہم اس کا حاصل ہی نہ کیا. تو یہ جو 8 قرآن روزانہ کر رہے ہیں یہ کس سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ اپنی وشفل تھنکنگز میں سرگرداں ہیں. اور اس سے بھی مزے کی بات صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے لیکن مسلم میں ڈیٹیل ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے، کہ بھلا بتاؤ تم میں سے کسی شخص کی استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے، یعنی 10 پارے. آج کی ڈیٹ میں پارے اس زمانے میں تو نہیں تھے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ کس کی استطاعت ہوگی کہ وہ رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے؟ ہائے 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 ہائے.
सर है इस्तिताअत फज़ाइल माल में 8 वाले भी आ जाए, लेकिन सहाबा इकराम तो बुजुर्ग नहीं थे ना, आपको पता है, वो तो कामिल ईमान मोमिनीन थे। ये कहानियों वाले हैं, वो कामिलुल ईमान है कहानीबाज। तो साहबा ने कहा या रसूलल्लाह किसी की इस्ताअत नहीं। तो आपने फरमाया कि सूरतुल इखलास पढ़ लो, ये तिहाई कुरान के बराबर है, तिहाई कुरान के बराबर है अपने नजरियात के एतबार से भी, क्योंकि कुरान हकीम का 1/3 अकीदा तौहीद है, और चूंकि सूरह इखलास तौहीद की जड़ है, इस एतबार से भी तालीमात में भी ये एक तिहाई है कुरान का, और फजीलत में भी। अच्छा, अगर ये कहते हैं ना कि हमारे बुजुर्ग जो 8 कुरान पढ़ते थे वो 24 बार पढ़ते सन सूरह इखलास, फिर तो ठीक है। 8 × 3 = 24। 24 टाइम्स अगर सूरह इखलास कोई पढ़ ले और 8 कुरान रोजाना के, अगर ये कहते हैं फिर तो ठीक है। लेकिन आपको भी पता है कि उन्होंने ये नहीं कहा हुआ, क्योंकि इस पे पूरी रात एक टांग पे खड़ा नहीं होना पड़ता। सूरह इखलास अगर किसी ने पढ़नी है 3 दफा, कितना टाइम लगता है। और आपको एक ओरिजिनल मदनी लतीफा सुनाते हैं। यहाँ पे जेलम हमारे शहर के अंदर तबलीगी मरकज है। कभी कभार मैं जोर की नमाज में वहां चला जाता हूँ, तो जोर की नमाज के बाद ना फज़ाइल माल की तालीम होती है। अब वो आलिम दीन है जो वो फज़ाइल माल पढ़ के सुना रहे होते हैं, और सामने मदरसे के बच्चे भी होते हैं। तो मैंने अपने बच्चों को पाबंद किया कि तुमने भी सुन लिया करो तालीम ना। अब मेरा एक बच्चा माशाल्लाह 10 साल का है और एक ऑलमोस्ट 11 साल का। तो ये मैं 5-6 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। तो हम दर्स सुन रहे हैं ना, तो यही वाला जनाब वो फज़ाइल कुरान वाला आ गया जी। एक बुजुर्ग 3 कुरान रोजाना, एक 8 कुरान, और ये 61 कुरान। अब मैं जब बैठा हुआ दर्स सुन रहा ना, तो मैं बच्चों की तरफ देख रहा, मैंने कहा कहीं ये भी वही तो नहीं सोच रहे जो मैं सोच रहा हूँ। खैर, बाद में हम जब मोटर बाइक पे बैठे, मैं घर आने लगा, तो मेरा बच्चा मुझे कहता है अहमद, कहता है बाबा ये बाकी बातें तो ठीक थी, एक बंदा रोजाना 3-8 कुरान कैसे पढ़ सकता है? तो मैंने कहा बेटा ये कहानी थी, इसको छोड़ दो, बाकी बातें ले लो। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि 80 लोग इस उम्र टग्गे सा डंगर, क्योंकि हमारी तरबियत नहीं हुई थी। और आजकल के बच्चे सोचते हैं, क्यों सोचता है? उसने कुरान कई दफा मुकम्मल किया, उसे पता है ये इतनी मोटी किताब है, ये 8 दफा रोजाना कैसे पढ़ी जा सकती है। अब लाख किसी को कहते रहे जनाब इंज करके पढ़ ली, तो उंज करके पढ़ ली, कैसे मनवाएंगे? और मैंने तो अहदीस से साबित कर दिया कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान भी कह रहे हैं कि किस की हिम्मत है कि रात में तिहाई कुरान पढ़ ले। तो नबी अलैहि सलाम ने वजीफा दिया है सूरह इखलास का। तो हम तो यानी ये सारी मिसालें आपके सामने इसलिए रखते हैं कि आप कम से कम मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू सबका तू